अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज हमारा चौथा लेसन है, यानी लेसन 4। सो आज ये लास्ट लेसन है डू का। इसके बाद हम मेक शुरू करेंगे लेसन 5 से। चलें शुरू करते हैं लेसन। अ कोर्स, कोर्स के लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारिक इज़ डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। तारिक इज़ डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। तारिक कोर्स कर रहा है कॉलेज से। तारिक कॉलेज से कोर्स कर रहा है। तारिक इज़ डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। ओके, तो आप कोर्स के साथ भी डू लगा सकते हैं। क्रॉसवर्ड, ये मुझसे कभी हल नहीं हुआ। बेसिकली मेरा इतना माइंड शार्प नहीं था कि इसको हल कर सकूं, ना कभी समझ में आया कि ये हल कैसे होता। सीरियसली आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। I try a lot, but I didn't know how to do it. Okay, so how can we use in a sentence with do? Let's see. You do a crossword. इसका मतलब क्या है? Do crossword जब भी इस्तेमाल करेंगे तो it means आप कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। आप सामने वाले के साथ बैठे हैं कंपटीशन करने के लिए। तो बिकॉज़ ये प्रेजेंट सिंपल है तो आप कोशिश करते हो। इसका मतलब यू डू अ क्रॉसवर्ड मीन तुम क्रॉसवर्ड हल करते हो। दूसरा, तुम क्रॉसवर्ड खेलते हो। हल करना या खेलना, कुछ लोग तफरीह के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे भी हल करो, इसका मतलब क्या होगा? यू डू अ क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड, यू डू अ क्रॉसवर्ड। तुम क्रॉसवर्ड खेलते हो या तुम क्रॉसवर्ड हल करते हो। डांस, डांस के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डू को। आई विल डू अ डांस। आई विल डू डांस विद यू। आई विल डू अ डांस विद यू। बट यहाँ विद यू नहीं लिखा हुआ। आई विल डू अ डांस, मैं डांस करूँगा। मैं डांस करूँगा। इवन मैं रक्स करूँगा, मैं नाचूँगा। इसका मतलब ये भी है, आई विल डू अ डांस। ड्राइंग, आपको ड्राइंग का तो पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हाउ टू डू अ ड्राइंग ऑन फेसबुक। तस्वीर किस तरह बनाते हैं फेसबुक पर। हाउ टू डू अ ड्राइंग, हाउ टू डू अ ड्राइंग ऑन फेसबुक। तस्वीर या स्केच कैसे बनाते हैं फेसबुक पर। डोंट आस्क मी हाउ टू डू इट, ओके, बिकॉज आई डोंट नो। आई जस्ट मेड अ सेंटेंस, ओके। अ फाट, फाट मीन डोंट माइंड। आपको हर चीज़ सीखनी चाहिए। इसका मतलब होता है पाद मारना। सो इस पर हंसने की बात नहीं है। ये एक कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है। बेसिकली ये स्टार्टिंग होता है आफ्टर 30 ईयर्स, 27 ईयर्स के बाद इंसान में ये ख़ामी आ जाती है कि उसके हवा ख़ारिश होने लग जाती है। सो ये मुंह से नहीं होती, ओके। सो इसको कहते हैं पाद मारना। सो इस पे हंसने की बात नहीं। अगर कोई मारता है तो आप अक्सर लोग होते हो हा हा हा। तो भाई ये एक इंसानी फितरत है। जो चीज़ इंसानी फितरत होती है ना, उस पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के बस में नहीं होता। जो चीज़ इंसान के बस में नहीं, और जो अल्लाह की तरफ से आपको बीमारी है या कुछ भी है, आप उसका मजाक मत उड़ाओ। याद रखिएगा, इफ़ यू डू अ फाट nobody will hear it. Fat. I don't know how to correctly pronounce. If you do a fat, nobody will hear it. अगर तुम पाद मारोगे तो कोई नहीं सुनेगा। So just kidding. A painting. Painting mean तस्वीर कशी करना। I think, I don't know. I have to do painting. मुझे पेंटिंग बनानी है या मुझे पेंटिंग करनी है। मतलब तस्वीर बनानी इसको कहते हैं। मुझे पेंटिंग करनी है। आई हैव टू डू पेंटिंग। आई हैव टू डू पेंटिंग। एन असाइनमेंट, असाइनमेंट कोई भी टास्क होता है जो दिया जाता है, उसको कहा जाता है असाइनमेंट। हैव यू डन एन असाइनमेंट? हैव यू डन एन असाइनमेंट? क्या आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है या आपने असाइनमेंट कर लिया है। बिजनेस, हाउ कैन वी यूज़ बिजनेस विद डू? डू के साथ बिजनेस का इस्तेमाल बड़ा ही आसान है।
Would you like to do business with me? Would you like to do business with me? کیا آپ میرے ساتھ بزنس یعنی کاروبار کرنا پسند کریں گے؟ Would you like to business with me? کیا آپ میرے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے؟ I will do business with you. میں آپ کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کروں گا. میں تمہارے ساتھ کاروبار کرنا پسند کروں گا، یا میں تمہارے ساتھ پسند نہیں کروں گا. I will do business with you. میں تمہارے ساتھ کاروبار کروں گا. کیونکہ اوپر پسند کا لفظ تھا تو میں نے جواب میں بھی پسند لکھ دیا، مگر یہاں پسند نہیں آئے گا. I will do business with you. میں تمہارے ساتھ کاروبار کروں گا. چور، یہ ہمارے لاسٹ لیسن میں بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک لفظ آیا تھا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کام. اب کون سا کام؟ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. اوکے، آئی ول گو شاپنگ وین آئی ہیو ڈن مائی چورس. چورس، اوکے، چور ہوتا ہے نا، وہ آپ بول لیں، صحیح ہے. آئی ول گو شاپنگ وین آئی ہیو ڈن مائی چورس. میں شاپنگ پر جاؤں گا جب میں اپنا کام مکمل کر لوں گا. جب میں اپنا کام کر لوں گا تو میں شاپنگ پر جاؤں گا. آئی ول گو شاپنگ وین آئی ہیو ڈن مائی چورس. جب میں اپنا کام ختم کر لوں گا یا میں اپنا کام پورا کر لوں گا تو میں شاپنگ پر جاؤں گا. ڈیمیج، نقصان پہنچانا، نقصان ہونا یا نقصان پہنچانا. I didn't do this damage. I didn't do this damage. I didn't do this damage. میں نے یہ خراب نہیں کیا تھا. میں نے یہ خراب نہیں کیا تھا. میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. میں نے یہ نقصان نہیں کیا تھا. میں نے اس کا نقصان نہیں کیا تھا، یا میں نے یہ نقصان نہیں کیا تھا. میں نے یہ خراب نہیں کیا تھا. تو I didn't do this damage. ان سب کا مطلب ہے I didn't do this damage. Right. Right کا مطلب تو ٹھیک ہوتا ہے. I will do right. You will do wrong. میں ٹھیک کروں گا، تم خراب کرو گے. اوکے، سو I will do right. I will do right. Right مطلب یہ WRIT رائٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. It's RIGHT. Right mean ٹھیک، صحیح. اوکے، سو I will do right. میں ٹھیک کروں گا. The rest، آرام کرنا. I will do the rest. I will do the rest. میں آرام کروں گا. I will do the rest. میں آرام کروں گا. Do wrong، بیسیکلی کوئی بھی خراب کام کرنا. You have done wrong thing. تم نے غلط کیا ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. یا you are doing the wrong things right now. You are doing the wrong things right now. You are doing the wrong things right now. تم ابھی غلط کر رہے ہو. You are doing the wrong things right now. تم ابھی غلط کر رہے ہو. Do everything. He does everything for his mother. He does everything for his mother. وہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یعنی اس کا ہر کہنا مانتا، جو بولتی ہے وہ کرتے ہیں. He does everything for his mother. وہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. Do nothing. کچھ بھی نہیں کرتا. She is not doing nothing. She is doing nothing. وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. She is doing nothing. وہ کچھ بھی نہیں کرتی یا کر رہی ہے. She is doing nothing. وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. Do a favor، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا. Do a favor, it's my favorite one. Do me a favor، مجھ پر ایک احسان کرو. Do me a favor، مجھ پر ایک احسان کریں. Can you do a favor، کیا تم ایک احسان کر سکتے ہو. You can do a favor. You can do a favor. تم ایک احسان کر سکتے ہو. اور do me a favor، مجھ پر ایک احسان کریں گے، یا کیا آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں. Do good، you have done good job. اس کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں you have done well. وہ آگے میں نے لکھا ہے do good. You have done good job. You have done good job. تم نے اچھا کام کیا. اکثر باس لوگ کبھی نہیں کہتے یہ. Do harm، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. Do not harm others. Do not harm others. دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. Do well، اچھا کرنا. You have done well. You have done well. تم نے اچھا کیا. You have done good job یا you have done well. وہاں تم نے اچھا کام کیا، یہاں پہ ہے you have done well. تم نے اچھا کیا صرف، اوکے، یا تم نے بہترین کیا.
Now, golden words: mind is not a dustbin to keep anger, hatred, and jealousy. Mind is not a dustbin. दिमाग है, दिमाग एक डस्टबिन नहीं है, कचरे की बाल्टी नहीं है टू कीप एंगर, जहाँ गुस्सा रखा जाए, हेट्रेड नफरत रखी जाए, एंड जेलसी और जलन रखी जाए. अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाओ, क्योंकि दिमाग डस्टबिन नहीं है कि इसमें अपना गुस्सा रखो, इसमें नफ़रत रखो, इसमें जेलसी रखो, इसमें हसद रखो. नहीं, अपने दिमाग में इन चीज़ों को ना रखो. अगर तुम रख रहे हो, इट मीन्स योर माइंड इज़ a dustbin. If you keep anger, hatred, and jealousy, so your mind is like a dustbin, because you are keeping, you have kept anger, hatred, and jealousy. So do not do this, okay? Mind is not a dustbin. दिमाग जो है वो कचरे की बाल्टी नहीं. टू कीप एंगर, जब कचरे की बाल्टी नहीं, क्या चीज़ रखने के लिए? गुस्सा रखने के लिए, हेट्रेड नफ़रत रखने के लिए, एंड जेलसी और जलन हसद रखने के लिए. बट अ ट्रेजर, लेकिन ये एक ख़जाना है. ट्रेजर बॉक्स, ख़जाने का बक्सा. ये दिमाग जो है, माइंड इज़ लाइक अ ट्रेजर बॉक्स. ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव. इसके अंदर क्या रखनी चाहिए? प्यार. टू कीप हैप्पीनेस, खुशियाँ, एंड स्वीट मेमोरीज. टू कीप स्वीट मेमोरीज, और अच्छी ख़यालात और सोचें रखनी चाहिए. दिमाग को डस्टबिन ना बनाओ कि डस्टबिन दिमाग किसका होगा? जिसमें गुस्सा है, नफ़रत है और जलन है. लेकिन ख़जाना दिमाग किसका है? जो मोहब्बत रखता है, खुशियाँ रखता है, जो किसी से नफ़रत नहीं करता, जो दिमाग में साफ़ सुथरे ख़यालात रखता है, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता. ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, वेदर यू नो or you don't know, just help others. If you don't know someone, it doesn't mean you don't need to help. You must help. Okay, so I hope you enjoy this lesson. Please, if you like this video, please share with your friends. Assalamu alaikum.